Ratamarca Masiraka Yatiaura Campi Kayanta Payari. Wariwa Yatiaura Caja Utharaki. Hariwa Suho Kaluraka Sapayari. Harukaja Yajaparakaja Lukuraka Sasinsa Saparax now. Yajaparakaja Barbijo Harukaja Mascarilla Sata Ukasu Timpiwa Utata Karaki. Ukaraja Hariwa Ustasio Katainati. Pakanko Chachara Karua Katura Parakitaina Ma Machaya Utala. Samiro Sata Ukama Sutiriwa Akiri Machaya Utaja. Ukama Kanja Akiri Hajera Casti Umasip Katainawa Cerro Colorado Sulcabar Caujitana Arequipa Sulca Seo Chejanpacha Tapachani Perúa Comisaría Chejaru Abjaparakira Kipka Mariscal Castilla Sata Uka Chejarua Uka Machaya Utana Jaquiparusa Uka Comisaría Chejaroja Abjaparakinawa Hichaja Tumbe Checaro por Zapayari Murata Girata Cuyacaraca Hanche Capata Alhasi Irakawa Policía Jagera Campiwa Hucha Hakip Harakitaira Policía Jagera Casti Chosarwa Kachara Parakira Bombas lacrimógenas Sata Ukaraxa Hiuxua Parakirawa Akiri Marcachi Irakaja Sintipilla Sitapuriwa Hakata Siparakina Keparusti Pesca Hachas Hamaka Yaukitaraqua Chusarwa Kutija Parakitaira Chusakarawa Nairana Casti Ukachakarwa Akiri Alhasi Irakaja Hanche Capata Sabakaswa Alhasi Parakina Yatiaura Campi Saranta Sipkakiyari Digital Sata Ukaruch Atakta Yatakiwa Policía Jagera Caja Sartea Paraki Jubati Documento Sata Ukchakayat Hanukaja Aparawa Patamsa Hanukaja Hauxoa Patamsa Juparakaja Irakiwa Satoa Parakisma Ukata Ipiro Chatakta Yatakeja Uru Yarumawa Irnaka Parakire Akiri Peruso y Pacharwa Uka Irnaka Weja Sartea Karakire Uka Kipkarakiwa Policía Jagera Casa Marcasa Nakaya Ujitara Karoja Mista Parakispawa Uka Chagarakata Yarapta Sepajapataki Kusawa Yatiaura Campi Saranta Sipkakiyari Gilata Cuyacaraka Puro Sulca Suyo Chagaro Hichaja Porita Payari Maribel Huaquisto Upasti Universidad Nacional del Altiplano Hacheatiña Uta Taipirua Yatet Tarakina Virtual Sata Uka Taipitwa Kusena Kawa Upasti Abstarakitaina Hanukaja Ma suba hayas kama abstatainaja tesis satu kuyatiana ukatja haisap hataina ukaruja kurjaba purisa hila akayatiawita yatata panyani. Muy bien, entonces. Aski kusau ukama hayel tataptau aukina kamar ma khmantau takin pacharo. Amtana kaparjamau hichuru ñan jaurun pokarakitain Universidad Nacional del Altiplano Taipit Maribel Huaquisto Puma Jupasti Nairiri Yateqeriu kunati tesis Huaquichkarakitaina Ukanaxtima videoconferencia Taipitua Tambo Chakan unt Ekarakitain Akiristi programa país Chakanwach Amanjata Karakij Ura Aillo Centro Poblado Chakan Hakatasirakitayin Puno Sulkasuyut. Es un día muy importante para mí. Walik kusauna yatakisti wal urunakau sui harakia tukamas walik kusisitau Hakatasirak. Aukiktaikak nayam chikt ipan. Hupalulusti patun kapayan maraniskarakiu kunati ukamanaksti wakichkarakitainua licenciatur hakatanyataki. Nutrición humana carrera taipitua tukterakitaing. Kuyo iskamarkan tukiristi utjarakitaing. Nia kimsatunkak atanakanwa ura ailo comunidades de hakatasirakitaing. Jupatoket yatjatasin programa país Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social taipit amanjata karaki. Tambo kamkik paraki juparusti internet smait abharakita ino akunati jupasti wakichawina kapampi jurado chakan pokanyataki. Maribel Lulok ukamau jupasti tesis wakistasin tukt harakitaina ukachakansti aukipampi taikapampi jupampi chikt harakitaina. Ukamkik paraki ukachakansti kun hamatik umar hakawin amdanakapak absuta karakin ukamaru pokap harakitaina. Kusapuri uka yatiawa hilat Cuyacaraka, Hayel Katao Akiri Cuyakaja, Yatiaura Campi Saranta Sipkakiyari, Miguel Inchaustegui. Jupa Kipka, Ministro Perteristi, Putara Kirawa, Mokewa Chakaru Borat Hilat Cuyacaraka. Akiristi Kipka Koyana Kaurakata, Ministro Perterirakiwa. Mokewa Chakaruja Putarawa, más resolución la Pepe Hawi, Uka Taipiro Hirut Tayatakiwa. Uka Taipitwa, Gestión Minero Energético Sata. Hayukwa Utano Paraki Murata Bargachi Hilat Cuyacaraka, Uka Taipirwa, Kipka, Estado Taipira Perterina Gampi. Empresa Aprakerina Gampi, Uka Kipkaraki, Marcachirina Gampiwa, Aruski Paparakire. Chahua Urtawinaka Han Sartaya Patakisa Juparakaja, Kuswa, Uka Taipitja, y Raka Parakire. Yatiaura Campi Saranta Sipkakiyari Hichaja Arequipa Sulca Suyo Chejaro Purjapayari.
Kirla Echegaray. Hupasti Pachamama Urakesa Han Usuntanya Bataki Mirisap Exteriwa. Arequipa Sulka Suyo Chegarua Purtarakina. Ukarwa Kipka Hiukire Koyoraka Unchuki Payapataki Walura Sipkaraki. Ukunjiriwa Sat Orakitaida. Akiri Kipka Sapayari Centro Vulcanológico Nacional Sata Ukasti Akiri Pero Soy Pachana Hiukire Koyora Karua Unchuki Akire. América Latina Sata Uka Chekala Katsa Sinti Kusalu Tatariwa Sasirwa Abuit Asipkaraki. Hutiri Pawaran Kapatun Kamayani Marana Kipka Arata Paxi Chikatarwa Duk Eata Haspajas Asinsa y Atiahueja Portatirakiwa Utarakama Chejaru. Hichasti Tagna Sulka Suyo Chegaro Port Aphayan Hilat Kuyakaraka. Walkani Rakawa Wishata Sanakeri Guayragasti Tawakona Gasa Ukasulka Sura Pertawe Paruja Wishata Sanagayataki Takinaka Lord Eapma Sasirwa Huparakaja Maitasinyatakiwa Firmaraka Harukaja Hiruta Urakwa Matap Eaparaki Tagna en Bisisata Ukama Wagichawi Sartuya Tarakiwa Walkani Rakawa Wishata Huparakaja Sana Tanjamura Paraki Ukachekana Pachamama Urakesaro Hukampihan Usut Teanyataki Ukakipkaraki Usutsa Suma Harkakasinyataki Kusapuri Uka Sartayewa Hasasinsa Walkani Rakawa Ukachekarja Amuit Apharaki Murata Hilata Kuyakaraka Akiri Yatieweja Kusawa Pescatunca Ukama Yatekeri Nakarua Ahip Harakitaira Mahacha Atip Asiwiro Mantaka Payataki Akiri Sui Pachana Dibujo de cuentos a color Perú Suyusata Corea Suyutakiwa Akiri Stikim Saururaka Sarakeri Octubre Pasiwa Yatiata Harakiri Tebe Perú Taipitwa Sumaya Tiatariwa Kurhamasa Yathata Payani Atipsui Ahiñataki Hachamakiwa Kimsa Guaranca Pescapataka Rexutanaka Perú Suyusat Pacha Pescatunca Wawanaka Anchetaja Perú Suyusana Samichatanakata Atipsui Cuentos a color desde Perú para Corea Sutinchatana Ajitapjiwa tomar una decisión de escoger Sapa Hamokanak Ahliñatakir, Uñaki Babharak, Kunats Ukam Saminchap, Kunats Ukam Hamoksub Ukanaktok, Ukamas Kunanakas Wintaisto Ukanakamp. y si es que nos está Wawanaka Perú Suyusata Hakawisata Samichapjija Nanakah Katuka Parak Kunaiman Hamokanak, Ukanakan Hiwasan Sarnakawinakasa Wintaya Parakir, Ukamas Kaukahanakantih Naira Sarnakawinaka Hutikan Ukanak, Kunanakas Luraskan Ukanakamp, Ukanakah Akasuyuru Wintayarakir, Ukats Hamokanakah Utharaki Markanaktok, Kunihamas Markanakah, Ukamas Wawanakah, Kunihamas Markanakaruh Winkatih Ukanaktok. por los niños. Akiri Ahliwina Pescatunca Ahlitanakaja, Kimsatunca Mayani Atipsurinakatakiu Ahlitanija. Hichapayir Uñakipawin, Sinti Athatatan, Amparanakapang Karakiu, Kunhamati Embajada de Corea Caperusuyun, Hupanakau, Lok Harakine Ukachakar, Hupanakau Uñakipausin, Kitipunis Atipsuhaka Hamoksuyan, Ukanaka Kananchap Harakini. Kimsa Sarak Uruta y Pisata Parsita, Atipsurina Kansutina Kapa, Tebe Perú Wakichawina, Corea Urupata Yatia Sineja, Rexuta Samichatanaka, Embajada de Corea, IRTP, Ukakip Karaki Ministerio de Cultura Wakichatagua, Paipacha Suyuna Caja, Huk Ampisa Chamtasis Kiñapataquija Lords Apija. Hiwasaraka Wakichawi Taipita y Atia Huracán Pisaranta Sipkakiyari. Madre de Dios Ukachakanja, Ma Otorongo Ukakip Karakiwa, Ma Puman Pirua Takasip Karaki. Y su llama Uka Ayo Yagau Hitanwa, Utaparaki Sapara, Sasirwa Saparaki. Tunca Pescari Atarakampeja Kakiwa, Puerto Maldonado Yagat Japorinta Paraxna Uxachagaroja. Kucha Artiri Rakawa, Kaucha Pirakati. Akirita Yatapjeja, Kuparakawa, Ukachagarja Asqua Abuit Asipkaraki. Ukatse Yatia Sirip Harakiwa. Haniti, Hiwayataja, Hakitap Kaneja, Maikat Hasinja, Hiwayja Harakiriwa, Makamachir Hamawa, Sasirwa, Hanait Asirip Harakisa. Juri Sulka Sulchakaro Hichaja Porita Payari, Policía Nacional Hakerak, Kauchapirakati, Warmina Kaja y Rakapjeja Uka, Chekarpacha, Macro Región Policial, Jurin Sulka Suyo Chekanja Hilata Kuyakanaka, Kauchapirakati, Tayau Hitarakana. Y Rakapjeja, Jupa Policía Hakera Karua,
persaranak harukah chusirak sasensa payani uka kipkaraki lankui sinakampua churap harakina La Oroya, Pachacayo, Morococha, Carguamayo, uka kipkaraki Ulcumayo, Marcau Kitaragana, Papataka Patunka ukama policía hakenakawa, Akayanakha, Subwa, Katok Apharakina. Yatia una campisanan tasipka kinyari hilata kuyakaraka. Hichuruwa, Ricardo Gareca Wakichiriwa Kuswa Yatia Rakina. Kauchapirakati Hichaha, Anat Aphaneja Qatar Pa Tunka Haruka Japa Waranka Patunka Mayani Marana Anata Payatakeja. Ukanja Kuspacho Hupaja Yatia Dirakina, Pedro Galese, Edison Flores, Jefferson Farfán, Petro Aquino Ukakipkaraki, Andy Polo Huparacao, Ma Kaukiri Nakaja, Kitera Kati Anata Pareja, Huparakaja Haus Etapjeja, Octubre Pasina, Paraguay Ukakipkaraki, Brasil Suragampi, Anata Yataki, Inacha Atipsops Naukaja, Aski Kusapulispawa, Murata Hilata Kuyakanaka. Yatia una caja utasca Kipuri Hilata Kuyakaraka, empresa privada Sata, Ukata Ipitja Consiteku para Campiwa, Mayast Sipataina. Ukatwa mascarillas 3D Sata, Ukwa, Chignok Paraki Kurja Papurisa, Uka, Suba Yatata Payaria, Kirija, Oyerina Katakiwa. Nyangkos Pajan Ukam Wakichawinakas Lurap Haraki, Akiri mascarilla na campisti, wasitampis uchasis karaksnawa, kunijamati impresoras 3D ukanakampi inokap harakitaina, ukanakasti, peruso yatkhadrinaka Lurap Harakitaina, Consitek ukan yanapayupampi, Takpachakayuku inokatanakampisti, Kolyeri nakaru yanaparakini Kolyanyu tanakana, Akanyang kausut harkakasinyataki. Nos encontramos en la fase. Ñatukuya ñankap harakta kanak inokanyatakiq, kunijamati nairakat mascarillas lurata harakyu, ukam hichast pa patak mascarilla nakaw lurap harakyaq, ukanakat maya hanukah pa Kolyanyu tanakaru apap harakyaq. Ingeniero aka mascarillanak inokeristi, ahan nuruhaski kusuchitas ñani usarakiwa, ukakik paraki usunakat saski kusaw harkakaraki, ukama askiwa kisiriwa yakha mascarillanakat sipansa. Akiri mascarillanak inokanyasti yakha nakarus churap harakiniwa, ukama sulka suyonakana akasui pachan lurap hanyapataki. Wakichatanakak yukunak inokanyatakek tukuyatakiw, ukam hichast lurantayaw kayantap harakyaq, ukam qutut apsup harakyaq. Nairakatas tuwarang kuto apsup harakyaq alhanyataki. Qawqahay munaschen ukarham. Kunijamate akiri nakast Consitek ukan yanapawipampiw tukuyap harakt. Nairakatas te Kolyan utan irnakirinaka ukakikparaki Ministerio de Salud ukataypin irnakirinakawa akiri 3D mascarilla nakas katukap harakini. Chaka papunit usut harkakasi ukay hanicha ukanak yathatanyataki. Aymara yatia una caja tuketa Hilat Kuyakaraka, Hichaja Yokanche Suparakarwa, Suyanta para Kiyari, Hichuarutwa, Purtare para Kiri, Hilata Kuyakaraka. Ya retornamos. Turikuna, yakta simipi willakuykuna wangmi kutir hamuykuna. Kunanja, runa simipi willakuykuna tanyaya, makchirikusun liu peru suyupak, tiksimuyuntimpak. Kunan puncho programataya, hayarikusun kaillaki willakuywan. Yakipakmi, kailima yaktapi San Isidro, komisariapi, hukuruna mana allin ñampi purik, policíata baliarjun wañunankama. Rixichimuskankuman hinaqa kikin policía parmanta hichuruspanmi yuyayninmanta hukruna baliarjun. Utqayllamanmi policíata aparkurqaku el golf sutiyuq clínica kama. Ichaqa clínicaman chayaykuptinqa hampiqkuna wañurunñam nispa yacharqachimunku. Kunan pacham comisariapi lutumanta pachasqa kachkanku. Orrantia comisariapim Wañuq policía pasutimpi banderata chaupikama ujarikunku hinaspa chaynata ayllunkuman llakikuyninkuta riqsichimuchkanku. Willakuykunawan ankash suyukama chayaykusun. Huk runam kallikunapi puriq runa videopi kayta hawachimuchkan. Kimsa Venezuela llaqtayuq runakunam serenazgopi llamkapakuqkunata kutirikunku mahawan.
del Santa Municipalidad Pillam Kapakuk Serenazgo Kunata. Rixichimuskankuman hinaqa Chimbote Comisaría Manmi Utkayllaman aparjunku chaypiña kay runakunata huchachachimunankupaq. Policía kunapa llamkayninqa manam sayanchu. Pero suyupa hanaykaq llaqtankunapim kallpanchakamuchkanku hinaspa chunka hukniyuq toneladas asnintaraq harkarjunku tiburón salja uywaqpa tullunkunata wasa tullunkunata. Kaytam harkarunku sunat hinallataq aduanas nisqapi llamkapakuqkunawan kuska. Tumbes llaqtapim mana allin llampi puriq runakuna qullqichakusqaku tiburonkunapa tullunkunallawan. Riqsichimusqankuman hinaqa aswanmi kay llapa tullukunata Asia hawa suyukunamanraq apachinanku kasqa chaynapi aswanraq qullqichakamunankupaq. Asia suyukunapiqa tiburunkunapa tullunkunam aleta nisqa raprankuna aswanraq qullqichakunapaq. Ñuqanchik willakuykunawan Ayacucho suyukama chayaykusun hinaspa kayta riqsiykusun. Ejércitopi llamkapakuqkunam Huamanga Municipalidad Cusca llamkaykunapi tinkuranakunku hinaspa callekunata hatiparjunku. Tayta sutiyuq llamkaykunapa chawpinpim runakunata hatipachkanku ichapas coronaviruswan unquqkunata riqsinankupaq. Unquptinkuqa apachinqaku ivermectina nisqata hinallataq huk hampikunatapas. Ichaqa kay willakuymanta astawan riqsiykusun kay willakuypi Ayacucho suyumanta chayachimuchkanchik. Ayacucho llaqtapim Ejército Peruano, chaynallataq Municipalidad Provincial de Huamanga, Kikin Huamanga Plaza Chawpipi, Operativo Tayta 2020 llamkaytaro arunku, kay llamkaytan ruwanku coronavirus unquymanta amachakunapaq. Astawan kay yanapakuy machupayakunapaq, wiksayuq warmikunapaq, wawakunapaq, paykunatan prueba rápida nisqanta ruwaron, chaynapi unquymanta harkakunapaq. Esta operación, lógicamente... Municipalidad miña sin salgaña runakunata chayraykun kay operativo llamkayan wasin marishkaniku chay runakunapama. Paykunam kachkankurik machupayakuna, wiksayuqkuna, wakin wawakuna. Dirisa rimarimsan menaja kimsapachak prueba nisqanta ruwanakanja. Kaypitaqmi karqa allin yachaq especialistakuna Dirección Regional de Salud Ayacucho llaqtaman paykunapa yanapakuyninwanmi prueba rápida chaynallamantaq prueba moleculares nisqanta ruwaruku. Saludmanta allin yachaq profesionalkuna paykunapas yacharachintaqmi llaqtarunaman imaynatam makinta maylliykunanku chaynapi coronavirus unquymanta amachakunapaq. Ancash suyupipas chaynaniraq llamkaykunaqa kachkan. Umalliqkunam kallpanchakamuchkanku COVID chunkayskunniyuqmanta llaqtayuqkunata amachanankupaq chaynapim hisp'irchimuchkanku aplicativo nisqata celular llantakamanña llaqtayuqkunapas riqsinankupaq ichapas runakuna coronaviruswan ratasqa kachkankuman. Chay llamkaykunatam riqsichimunqaku kay killa tukuyllata willakamusqankuman hinaqa kay llamkaykunapim tinkunakamuchkanku gobierno regional hinallataq Ancash suyupi umalliqkunapas. Willakuykunaqa manam sayanchu policiakunam kayta riqsichimuchkanku. Lliw Perú suyupi llaqtayuqkuna ichapas DNI nisqakunata suwarqachikunkuman karqa utaq chinkarachinkuman karqa chayta denuncianankupaqmi internet llanta kallpanchamuchkanku. Internet llantañam kunan pachaqa denunciayta atinqaku. Tuta punchawmi policíakuna chaskinqaku denunciakunata internet llanta. Riqsichimusqankuman hinaqa kaymantan rimariykamullantaq tukuyniraq umalliqkuna. Willakamusqankuman hinaqa aswanraqmi kay sasa punchawkunapi mana chayayta atinqakuchu comisariakunaman chayna kaptinmi aswanja llamkaykunata kallpanchamunqaku. César Gentile, ministro rimarimusqanman hinaqa COVID chunkayskunniyuqmanta llaqtata amachanankupaqmi kaynata kallpanchakamuchkanku. Marina de Guerra wasimantapas kaytam riqsichimuchkanku. Ñaña turiykuna aswanraq allinta musyapakunkichik mama huchapa patampi tiyaqkuna. Kay sábado punchawmantam lunes punchawkama mama hucha mama kallpawan ujarikamunqa. Kaynan kachkan Marina de Guerra willakamusqanman hina. Ichaqa challwaypi llamkapakuqkuna musyan kananku. Chaymantapas mama huchapa patampi pukllaqkuna nadiaq riqkunapas. Kaynatam riqsichimuchkanku Marina de Guerra wasimanta pacha.
Gobierno llamkaykunata ñawparichimuchkan, hinaspam kunan punchaw pajarirachimunku Política Nacional Penitenciaria sutiwan riqsisqa kamachikuykunata. Chay kamachikuykunapim nimuchkanku kay iskay waranja kimsa chunkayuq watakama justicia llamkaykunata aswanraq allin chachimunankupaq mana allin kaqkunata. Kay llamkaykunawanmi maskachkanku karcelkunapi wichqasqa runakuna ima sasachakuykunawanpas kaqkunata yanapanankupaq. Chay hinallataq karcelkunapi runakuna ñitillaña kachkanku, hacinamiento nispa Castilla simipija ninku, chaywan ñakariqkunata yanapanankupaq. Chay hinallataq karcelpi wichqasqa runakuna lluqsiramuptinkuqa llaqtaman kutiykunankupaq manaña huk runakunata usuchinankupaq nitaq delitukunapi purichkanankupaqpas. Policial willakuykunata saqikuspa kayta riqsiykusun. Junin suyupim Ingenio Municipalidad llamkaykunata ñawparichimuchkan Pachamamata amachanapaq. Imaynata electricidad nisqatan pajarichimunqaku ichaqa intipa kancharillanwan. Chaynapim Pachamamataqa manaña usuchinqakuñachu. Aswanraq riqsiykusun kay willakuypi. Junin llaqtapim chayllara Municipalidad Distrital de Ingenio intipa junillanwan achkikunqa chay energía solar nisqanwan. Kaitaros bancos estaban Pachamamatapas manajanrachanqakuchu. Kay ONG Fondo Verde Internacional chaynintakamam kay llamkay. Kay llamkaypaq sikachkan posaqchunka isqunniyu waranja euros qollqa. Kay qollqis Gobierno de Canarias, España suyumanta pacha. Kay llamkay proyectopam Ingenio Comunidad Sostenible en los Andes peruanos soti. Kay llamkaywansi kay llaqtapi zona turístico nisqanta kichayta munachkanku. Chaynallamanta sumaq chuya llaqta kananpaq. Kay intipa junillanwan achkikuspankuqa manañas wayrata nitaq Pachamamata hangrachanqakuñachu. Chunka iskayniyuq celdas fotovoltaicas nisqantataqsi churarunkuña. Estamos ahorita terminando. Konanmi chay paneles solares nisqan ña churaytukuchkanikuña kay municipalidadpi. Kay yanapakuymi ONG nisqamanta Gobierno Canarias España suyumanta pacha. Kaywanqa manaña Pachamamata hangrachasaqkuñachu. Kay luztaqmi kanja kanchakunapaq achkikunapaq kikin kay plazapi iglesiapi nillamanta comisariapi. Chaynallamanta iskaychunka postikunata sayachinqaku kay kikin llaqtawkupi. Chaynallamanta centro poblado Casa Canchapi. Este proyecto que es por ñankunapim kay lámpara nisqan achkikunaña kanja. Llaqtarunakampa sumaqtam kayna kanchaykutin achkiykutin purinqaku. Kimsa caseta wasichakunatapas ruwarunkutaqsi. Chay wasichakunapas panel solar niyuq sikachka suma achkikunankupa. Chaynallamanta anexo wawankapi churanqaku. Chay artesano llaqtarunakuna llamkayninkuta achkikuspanku urbanankupa. Willakuykunawan piura suyukama chayaykusun pajarin punchawpaqmi Katakaos llaqtapi ruraq makikuna llamkaykunata ñawparichimunqaku internet nintakama tukuy imat ruwasqankuta llaqtaman rikuchinankupaq chaynintakamanña llaqtayuqkunapas rantikunankupaq. Kay llamkaykunapim tinkunakuchkanku Cultura Ministerio, piura llaqtapi Cultura Ministerio. Willakamusqankuman hinaqa Facebook nisqantakaman hawachimunqaku. Chayta yachayta aswanraq munaspaqa página web nisqaman yaykuykuchik Facebook nisqantakama Katakaos TV al día sutiwan maskaykuwaqchik. Ñañaturiykuna kunan punchawmi lliw tiqsimuyuntinpi yuyarichkanchik turismo punchawta. Chaymantam rimapayaykamuwasun tayta Clodomiro Landeo. Clodomiro, imaynallam kachkanki hamñaya rimariykamuy. Allillanchu kashanki panay, allillanchu kashanki wayqi. Kay hayañuqaqa kay piñam kachkani sapa punchawhina. Kay domingo punchawmi tiqsimuyuntinpi turismopa punchawmi. Kunan watapaqmi kaynata suticharqunku. Campo llaqtakuna wiñanankupaq turismo. Imaynataq chayri. Achka turistakunam chayamuanchik, Machu Picchu, Sacsayhuaman, Choqquirao, Caral, riqsiyku. Achkataqmi chayaykamuanchik llaqtanchikuna, comunidad ninchikuna riqsiyku. Paykunam kuyasqan comunidadta aklaykunku, hinaspa chaypi tiyaykunku, huk semana, iskay semana huk killapas, hinaspa llaqtayuqkunawan kusqa llamkanku. Tukuy mamanta willanakunku, takinko, tosunku. Chay turistakunata chaskispankum achka ayllukuna qulqichata aypanku.
Wasingkupin paykunata samay kachinku hinallataq miski mikuyninchikunata yanupungku chayamukkunapaq. Llakipaqmi tukuy chay llamkaykuna sayarparin riki kay unquychayarqamuptin. Kunanja kikin gobiernom rimanakuchkanña. Pisi-pisimanta musuqmanta kay turismo llamkaykuna qallarinankupaq. Chayna kaptinqa achka llaqtamasinchikunam llamkayninkunaman kutirinqaku. Manañam llakipichu kanqaku kunan hina. Hinaptinqa tumpachanta suyachaykusun hinaspa ñuqanchikpas lluqsirita qallaykusun llaqtanchikmanta wasinchikmanta. Huk llaqtakuna riqsiykuq, huk llaqtamasinchikunawan rimaykanakuq. Chayna kachun ñuqawanja huk punchawña tupanakusunchik. Llaqtasimipi willakuykuna tukuyninman nachayarqamunña ñañaturiykuna lunes punchawña tupaykus. Lunes hakisip qañar hinat kuñakaraka hakisin kama.